Okay, game to na ta sa atong bagbakang mini-event diri sa Puso, Cordoba. Kulapo inside. Ibo. Ipon ni. Jubert. Ayan. Allah. Lindot abagатira. Oh no. Zero na, oh no, zero. Oh, side out pa, side out. Service yung Kulapo. Side out pa, wapay punto sa zero pa. Wang! Laras! Dapas, hanggang na. Away. Inside, side out. Bola sa team Konsolasyon. Servisyo ni The King. Jomaruma. Jobert, nagpabuto. Kulapo, hanggang na. Bantay! Dakdakan ka, Robert. Gidakdakan kag bato ni Jubil. Ano, zero na sa atong game to. Okay na itong bakbakan diri ha. Organized niya and promoted by Bullsport Channel. Na ito ang amigo nga vlogger diri sa Cordoba. 2-0 na. Kini para Tris, Jobert. Iyay, mada sa pinaluhod nga tira. Tris. 0 na. Servisyo Jomaroma, The King. Lobo. Ay, the highlights. Uy, nakalaras. 4-0. Servisyo ni The King, Jomaroma. Kulapo, sagang. Gi, Buraki. Kuni. Kilid bang, buma. Wana. Kini watas-watas na. Wala, bato. Hala, kaniya. Out ball. Oh, side out. Bola sa Team Cebu City. 4-0 ha. Itong game to ha. Giangkon sa Team Cebu City ang game 1. Okay, para uno. Mo Jubert. Oh, tara, pune. Ay. 3-shot combination. Kulapo. Wing. Kulapo again. Ay, idol. Ladara. Imo. Hala, saktuha tira. Uy. Igo ra juga yun. Igo naday. 4-1. Kini para dos. Ay, flat ang ligid ni Jubil. Back to the ball game, 4-1. Servisyo Mr. Explosive, Jobert Marcinas para dos. Game, Tokpod, Bunaldol. Ay, gipiktos man. 4-1. Side out. Jobel, servisyo, sagang Kulapo. Kuha pa. Imo Albert. Lang! Giga Jubil. May guy sound ni Albert. 4-1 pa, 4-1. Lah. Jobert, sound. Lah. Likit. Lah, kaniha. Pagbalik ni Jobel, wala tagak na yung bola ni Albert. Servisyo Albert. Ana, murag ang repair murag babandal Roy. Awal scorer. Gaduka 4-2. Tok po ni Albert. Allah! Kulapo. Side out, 4-2 lang yapon atong score. 4-2 bola sa Team Konsolasyon. Servisyo highlights boy. 2 hits pwede. Kulapo sagang. Nakaburak. Dive na. Kini. For the kill. Wag. Ipunan pa Kulapo. Wana. Rak-rak na. La. Kulapo. Tok po ni Albert. Din agad maaptan.
Servisyo Kulapo. Lobo, wala. Likit. Overhead. Answer ni Tony, out ball. 3-4 na, 3-4. Wala, may goko ng Team Cebu City. Kini para igualis na. Servisyo Kulapo, Quitis. Kulapo. Pak! Lugapak na yun eh. Nagmangtas na sa Kulapo is the best. Igualis na, kini para 5. Lobot, Kulapo, may pusing na sad. Lagi bugha dito ni. Tuara, Jobert. Kini, nakaburak. Kulapo, sagang. Kulapo kini, tapok na tas kanding. Bantay. Kuha. Lah. Ay. Tara, likit Kulapo. Kanlat, gayag. Bang. Kulapo again. Lah. Jobert. Wana, binurakay na. Bang. Nagkaputukan lagi. Albert. Ay, ganong gikapot ni mo, Albert. Kuha pa man ta kay diri nga idol Jobert Saluyo. 4 iguales. Servisyo Jobel. Kulapo. Kuha. Bang, Albert Sagang. Puna, Jubil Ducante. Sharon Kunitag. Siguro na yung Jubil Ducante yun. Cinco 4 na. Kini para size. Tagak. Sound ni Mr. Explosive Jobert Marcinas. Bantay Kulapo. Ala! Idol! Nice shot coming from Mr. Explosive. 4-5. Okay. Servisyo. Mr. Explosive Jobert Marcinas para igualis. Ay, gipukot. Side out. 4-5, servisyo Daking. Jumaruma. La, 2D, bombing. Buslot ang nigo ni Albert. Buslot ang nigo. Size 4, buslot yung kayong nigo. Lapos ang bula. Size 4 2 point lead in favor of Team Consolacion sa atong game to. Ang lamian nga Chicharon ang Maricel Anthony Chicharon mapalit ninyo sa Poblacion Karkar diya sa Maricel Anthony Store. Gusto mong disco? Ay ninyong sipyata ang Arno Koono Disco Mobile. Mao na kinaham sa mga batanon, buto-buto ang ilang dughan sa makasug nga baho. O ang Jurkin Construction Supply for your construction needs. Jopil, milupad. Anemic shot. Size 5. Okay, kini para igualis. Bantay. Todi, sagang na. Emo Jumar. Daking, sagang. Hala, 0. 0 ta dire. So overhead. Size iguales. Servisyo para City. Todi, sagang. Jomar, nakabunal. Oh, side out. Bola sa Team Consolacion, kini para City. Servisyo to it's my day. The highlights boy. Pouring in. Jomar Roma. Topon. Ay, babayo. Goodbye Philippines. Igualis size lang yapon, igualis size. Servisyo Kulapo is the best. Kini para City. Jobel, sagang. Ala, Jobel again, sagang yapon. Side out. Servisyo Jubil Ducante. Likit. Bang. Tode. Imo Jumar. Atay, dare. Auto. City size. Servisyo the high flying spiker Jubil Ducante. Jomar, kuha na. Bantay.
Jomar, bantay. Kuha. Ay. Pokot. 8-6. Duhay labaw sa Team Konsolasyon. Last 4 na. Servisyo dahil flying spiker, Jubel. Emo Joel, fire in the hole! Mamma mia! Tuara, Tode. Oh my! Pokot ang bulang Albert. Noibi, size, last 3. Last 3 na. Kini para Gis. Kuha, sagang. Kanan! Baksit! G-size! Last 2 na, last 2. Last 2. Para bawas ni sa Team Konsolasyon. Jomar, sagang. Likit Jomar. Tara, tok mo dito ni. Good, ay team. Last ball para bawas. Para bawas. Ayay! Jubil, attacking! Jomar Roma. Tudi. Antay! Hala kaniya. Naka-side out ang Cebu City. Inside kayo ang tira ni Mr. Exclusive Jobert Bersinas. Size 11. Bantay. Kini para City. Sagang. Jomar, wala kamang. Bantay bangon Jomar. Ayaw paligid-ligid. Kuha na. Jomar Roma to the rescue. Todi. Bang, Team Cebu City. Gibagyo ang Team Konsolasyon pero out ang bola. Side out. Servisyo, the King, Jomar Roma. Jubil again. On the attack. Jomar. Hala! Mamma mia! Oh my. Mamma mia! Servisyo para City ni sa Team Cebu City. Brock! Sagang! Laki ni! Spike! Out ball. Pagkakataon. Para daog sa Team Konsolasyon. Para baus kung di matiwasan. Trapo. Okay, back to the ball game. Para daog. Gilaw mo na. Tudi, tukod. Inside. Daog. Giangkon sa Team Konsolasyon ng game to. Okay, decision game 3 ta. Coming up next.